Pousa me leben pousse la me. Ne woto wende. Yam wan tombe. Zaman la ninga. La ibe wakat la ninga. Ti ton kiba ya hanta tayamba. Ton pouhum be ne yamba. Voilà, qui était à man to man premier. La voix des sans voix. Le motivateur des démotivés. L'encourageur des découragés. Il est un pavataba. Ibera. Ne son ya son parler. Nalima nta sede il sambisa. Nta hede it kelakadaba. Nta hede getaba. Ti obi lamanti bisum nyub hampa sa non yeso kabe donc la fi hambedo ti connexion bedo hampa wa mi kam ti a swala naare han yi kam ti a pin bala ton me yaka yam ti na shonhore ne de getba ti me pine taba bum ni ngada tare runda na ngoma nen taba zodo gwama zora ma gwama voilà joie ni mitinga nam taga so pour ka yemri me zagale ya tore azagale ya mam joie ya tore la ton dik de mitinga no ruso na joram chor quoi donc faut te minida ti fona yolan ka jode voilà bala bon kiti da ton gom zoda gwam yibura na mi kamiti no ruso ya mi mti jodo Mosa mana kibare tizo songo a son budu la panière bour choqué zo songo fo hantar joa ya nin tidra ya sid soba ya pupelam soba ya tentidra soba ya yam soba a son ne fo ne na ya rogme ya budu tayolan kadar baham yam ne fo a katar pupelam ne fo akatar shid ne fo akatar tentidra ne fo bon ça kanga ka na fo kwa ina nkiti no ruso to na mika me ti tum non taro nina uso fa gilli nina ya joramba bay mana nge ba nanam sa nina pam da nam to biya ti gi ho ta wa ne joramba ne de camion mbe lem da dam ti model bo c'est comme ça donc o bielam fo han taro joa han to de fo jugun yelle nka jouer de fo nifu bo ganda kenken ti ayela fo shongor quoi fo hanta do joa on to fo jugun yellen ka jouer de fo nifi ne ba han ka ten to fo yellen ni no yin to hodame ne ba han ya fo mpeka fo aye fo nya wa fo tara boom ayo adar ka dar boom yi hanan to fo bala ya para yam to gada on paye to jouer mba haye la handa da shira gadnin kan ga soba arzo son ya wo logotore l'ordre ka ten type ne da laadon quoi kawe vuro fo ne supinti fo laade ntiara fo no roti fo laade kawe we donc joie ya wa logotore fo ha wata do joie da han ka ten type fo bansa joie han 20 banning ya bo amna ngom na nan kawala ligida ko te quoi ayo bala katile ti zodo yi ligir zodo yam ten tunda taba yam ten tara zone ne taba ti ka ligir yel quoi partagez-moi la vidéo au maximum s'il vous plaît partagez vidéo voilà. Donc, la fo ha watara wala fo joie. Et ti baya fo menga man erere. Yam yim ti no ruso. Inandi ka biligri. Bala vi ma pour ne sun ha wa samne. Ti awala ne da. Asun sam ne da ne da man ti katara bo. Wadum mi kam ti no ruso. Hanka joie. Ya ragada ma mitinga c'est un truc comme ça. Bala tuna kaya nir fo honka me nzi nyanda ta o manil si zawr fo ka tolon we hanki de zawr fo ya fo zo wala han zawr fo hanki de zawr fo ya fo kien wala han zawr fo hanki de zawr fo ya fo baba wala han zawr fo hanki de zawr fo ya fo bi wen man yo wala han zawr fo hanki de zawr fo ya fo ne fo men tam wala han zawr fo c'est un truc comme ça. Partagez-moi la vidéo s'il vous plaît. Oh, grand frère Boukari depuis la Côte d'Ivoire, merci bien. C'est un réveil matinal. Donc, joie, non rouge, joie même normale. Faut hand man yel kéré. Quand il est à toi, faut jamais choquer. Ça a quand même mis yen ni sou quoi. La chambre ou à table. La faut même au toit, yam ha wazi face à face, nifli.
Fahan tar zota ka tenge fo ni na mengan to fo tum dawa wen ni ngam non holame o yam neda la radam tum to so sidbi arkala kawaya ay fo kama ne fo ya baba balke hankane biga tada bu zola woto kala kaw fo mana ha sida a fo pa mana same la han tun buton ko sa zagal suguri ati ha sida ba fa kan ko ha suguri bo ba za batisa ti pa tada bu ya fo yome ton to sa saboto la fo zi min tar joie fo ne fo paranyo so taba to to tan tin mam gom na ka fo to ron ko men bu mai ni de men atwen mana erere mi haki kene wen amenga yama men sakam ti kazem hay bala ni sal men wen kamana da yalam de no ba fo han to do shid ne ba tore man wo menga fo yuma yinga fo to do shida fo nama yinga fo to do shida fo ligira yinga fo to do shida fo panga yinga fo to do shida fo menga yam ni wen nam handi kal ko ni fo no fo kasa po yam kang menga sak da mbati kawan no ya problème voilà c'est un truc comme ça donc faut menga raisonnement ni nga wata faut penser dans ma pour il la réalité katileti fo ya bawa fo ntar boom biga to wakat fai katileti fo ya kima fo ntar boom yo nengai katileti fo ya chose bon je sais pas fo ya patron fo ntar boom katileti fo ya rakara fo ntar boom non bala sidia toti boom ya tore boom tenda mo boom tenda boom ko hoda mo la sidka ko hode yam kam yeni na min to ndik avocat en yo ligue to wen jinin be do ka ning tili barsida donc si boom twen wen nderam la shir pada me ya shir quoi voilà donc ton son sera ni yoro do panan zanzi na nyana haka na yidi video yi kwera ti yambe pam partager ti ni nga wan pam na nge me bi kweti ton arranja da ndata me mela ne faran la ha me na ne farana bo bala ha da me sinon dat nongo moro bula na mi kam ti zama ne bam bonde sanda mana message shiti be ndo ko ne ba handate ya dia kar ya mi mane ya sunu bum ya yam lero c'est vrai là ne ba mi ha intéressé ne bum ko ba me point de vue lamba et so mam te me gehe ti kolo weyo ti ya radam bila kwar hambe wa donc e ya bondo me ya gette ba mbe kela do mbila gwam do hambe wa donc ton kota wenam yam ha mi kamenti sojo ni ngara son hoto yam tara joie e ma yam ta lay ya kima ya yo ya rada il mane tular saksida ti kanyande il saksida ka pan ko mo holombe il saksida ka jouer il saksida ka woni tifu kanin tidare ara jisha din sar men ampad ne banka tien fo ten saka yeni ngote fo ha wa saka ne men beto mémoire mengana c'est un truc comme ça voilà soyons humbles il dit gandara men ramba ma kay fo game do tabar fo point quoi yemi ka jeme non souvent fo ha na yi bonye wakat ning fo so man yi fo nyena na nyi sa wakat ning ha wata bo man ti fa hambe wa ya na taron tumne la ton mi ngata yam soma bala ti woto na naftondo ndongo nafton kwamba yam kayande ba vim mi tika to lo yi bondo yam le la yolo jinye la kwam la biyanse wa descendant ha menga wena mwa yolo samon quoi voilà la rega ha yi wuso vima dunu men ya wala location quoi ya wayam nante da yake mitap cilibatorium pour ni ba yike meto yite la yam na mi kam tinde ba na ta ba jin cilibatorium wata libra tenga ne taba wala mpu taba manga taba la fi ntwen ya taba nken lo to yiri twen ken taba julusa fuya et kuram yela vous voyez des trucs comme ça donc ne do ne ton ho mi vui ma pour na ta ya ton joie ta la wakati ton dan kamie yamne ne me la ton banya hati yizoro la déplacement madame sababo déménagement madame sababo yitenga to vim tenga to sababo yi sabab ti joram kudning yam handa roga ne baramba yi kan grandi ne baramba sanda yam ba habla yam poro la yam do mi wajinin teni na yelle yolan kale ne sanda ya école ne sanda ya tumzinsi na mi yotin ni na yelle halata ta to marka yamba la tenti yam men hawa nan la kan ba ta ba ti telephone daga nan ka be yam wa nan la kan ba ta ba niti bon ya leta golu sa
ngomna nan ka yum pila zak bi yum pila zak kwa mala nan ngomna kadu yop moy ngomo to bon hanan di exemple bala tara grand frère ta nan be geso zugo de rabu ka de pain donc ne bambe to bu nongol ma ketem be yam shuiwa sanda yab shida yinga sanda yab tira yinga sanda yab popele ma yinga ni non ni na men ba ka le viduni runa a para ya mémoire ya yin ki do chanson bet nan ka bon inspiration ka pa wender do ndada son ha kwa ya yin na ki do no so mi yele ku ne da hanki ne da han voyage ne ba yiba la différence entre vous c'est quoi bon wel ne da hanki ne da han voyage ya yin ka yin na so ta gom juro zo ya la ya boto bal na fa na fu da me kwa fa yi le bangati yam ka nebe ni fo hum be wa tinir han va ya han kyan tengato tinir to kiti yam muma ne ba yiba yam ka le ne ni va ya ha fo ka ne han ka telephone de lam ka gom ni bolo gwame nkiyo me ya oto la banga sa defo tin kyen yu ngan zamse nya han kiyo wo fo on tren zam han ya han va ya ha la biyo fo donc fo mémoire pour la para donc ne ba men ka we ne ka kidu quoi il y a philosophie touré la ham mi kam ti abiyo ko bar hana ngese moy ma banga ba donc ka banga do quoi banga ba karam beda ram menga ba ne chrétien ya dininga boy kiti do mi karam mi nyaka yom ne tibna on ko bi abram ko ma be to wana kiti tole masam voye de tur ya terum damba yam handi ki ne philosophie na yam na mi kam ti yelum bum bebe wen tab quoi donc sakam ti ne da ka ki ni la anten tour ba ma c'est un truc comme ça. Yaman lebe nangehe kona ilama wala taqulu lilladhina qutilu fi sabilillahi amwatun bal hum ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Le Coran nous a dit comme ça quelque part. Ne dites pas que ceux-là qui vous ont devancé, ceux-là qui sont morts, qui ne sont plus avec vous sur cette terre-là, ne dites pas qu'ils sont morts. Car ils vivent, ils mangent et ils boivent. C'est leur Seigneur. Yurzaqun. On les nourrit. Voilà pourquoi vous allez voir qu'il y a des messes dans les églises, il y a des doigts dans les mosquées, il y a des funérailles dans la tradition. Ça veut dire, en quelque sorte, on a, au finish, ils ont les mêmes philosophies, les mêmes pensées, les mêmes, presque des origines qui se ressemblent. Voilà. Donc, et celui-là aussi qui a voyagé là, il y a des gens, vous avez eu de leurs nouvelles, ne mettez pas qui va maintenant yum piga yum pisi. Yam kayeta ne maintenant pas ma soka, zalmana wana, zalmana, zalketambi, yamne. Tiam ten ni ne kita me yam hawana shoko to adam ta kita yuma no be yum pi. Vous voyez des choses comme ça. Mais la hanka yam huwa wum da tama asa azal ki mo. Yam hanan ka wumba da yam mémoire po yam keten za yam huwa nan wela ta sahala ni ngawa. Mémoire kan kasher kan keten sa fo mémoire. Tu veux keten yam da man yelle ni ba fa yile. La à partir de waka ni fo wum ta mana karma. Fo na mi kam ti vandam ni ti de nan pa fo cerveau po. Bloqué, c'est des trucs comme donc on va s'arrêter un peu par là. Dites-moi si la vidéo vous a motivé un peu, si vous avez reçu quelque chose, dites-moi. On est ensemble, la grande famille Man Premier, et on est presque 8000 abonnés. Quand la carte n'entend ne plus ni Man Premier, la mleben toya qui par YouTube joue mais tu es qu'elle pas mais Man Premier YouTube, m'da partager le lien wa Facebook zame mané à vidéo dans ma sanda na 15 aller YouTube wa la make it kinga netaba on va aller très très loin ensemble et comme je vous l'ai dit aussi il go même son tikin kungama ba nguri un kwa ba yum ko besi yam na man to man il va jamais mourir et c'est pour ne pas mourir que je fais des trucs comme ça parce que yam an ke den ten gom ne de yelle nten ya kwaya nten ya ndenga nten wu ma hayele donc ke den be ne yam et je vous aime, je vais vivre avec vous pour toujours. Je resterai toujours dans vos mémoires. Et je vous aime. Merci et encore merci. C'est la voix des sans voix.